अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। खुदा आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और आप सबके साथ हमें भी अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, आमीन। तो जनाब सर्दी बहुत ज़्यादा है, बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही। जब बारिश नहीं होती तो फिर खुश्क ठंड होती है, और जब बारिश हो जाती है थोड़ा ठंड का असर तो कम हो जाता है, लेकिन ये है कि फिर वो गेज गेज और अंदर बाहर ये वो बड़ा हो जाता है काम। तो बस उसमें फिर यही दिल करता है कि सब्जियां बनाएं। जैसे पाकिस्तान में पता है शलजम काटे, पालक काटी, और फिर उसमें उसकी तो पाकिस्तान वाली तो बात ही है और है। वहाँ पे ताज़ी सब्जियों का पकाना खाना, उसके ऊपर चाहे मक्खन रखो, देसी घी रखो। यहाँ पे हम चाहे कितने भी टोटके कर लें, वो मज़ा वो चीज़ नहीं आती। तो बस सोचा शलजम बनाते हैं। और शलजम में फिर पिछले दिनों जैसे आपको मेरी आवाज़ से पता होगा कि मुझे काफ़ी खांसी हो गई थी, और यहाँ पे वायरस जाने का नाम ही नहीं लेता, कभी कुछ हो जाता है कभी कुछ। तो बस खूब अदरक और जिंजर डाल के शलजम बनाए, उनको सबको एक ही दफ़ा डाल दिया। तो अब यकीन करें इतने मज़े के बने के बड़ा इन्जॉय किया। जो मेरा पिछला व्लॉग था ये मैं अपने पिछले डाल रही हूँ क्लिप्स। बस टाइम ही नहीं मिलता, कुछ घर की मसरूफियात, काम की मसरूफियात, तबीयत ख़राब, नासाज, ठीक, सारे मिक्स मक्स काम होता है। तो जब थोड़ा सा टाइम मिलता है थोड़े थोड़े क्लिप्स ऐड कर लेती हूँ और आपसे शेयर कर लेती हूँ। अगर आपको मेरे ये क्लिप्स, मेरे ये व्लॉग पसंद आते हैं तो प्लीज़ अप्रिशिएट किया करें, और इसका जवाब कमेंट्स में दिया करें। और अगर आप कुछ और देखना चाहते हैं तो वो भी बता दें। इंशाल्लाह जैसे जैसे आगे वेदर अच्छा होगा तो इंशाल्लाह आई ट्राई टू डू दैट एज़ वेल। तो जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है उनका थैंक यू, जिन्होंने नहीं किया प्लीज़ कर लें, ताकि फिर उस तरह ये होगा कि हमें पता होगा कि आप खुशी से देख रहे हैं। तो बस काटी मैंने पालक थी, लेकिन वो मैंने रखी थी कि चलो किसी वक्त ताज़ी गोश्त में, चिकन में डाल लेते हैं। तो फिर जब मैं शलजम पालक वगैरह लेने गई तो सरसों का साग मुझे नहीं था मिल रहा। वहाँ में मैंने टीम देखा तो मैंने कहा चलो यही ट्राई करते हैं। अब उस वक्त तो मैंने बड़े लवाजमात डाल के, मतलब अदरक लहसुन का तड़का लगाया और बटर में उसका तड़का लगाया, और बाद में फिर मैंने कहा कि चलो जी ये ऐड करते हैं। नमक मिर्च डाली, बाद में थोड़ी दादर मिर्चें भी डाली। मज़ा बड़ा आया, लेकिन फिर मुझे वही इसका थोड़ा सा फील ऐसे हुआ जैसे मेहंदी है या मेहंदी की स्मेल या कुछ आ दोनों। जो अपनी ताज़ी चीज़ों का मज़ा होता है ना वो और ही होता है। तो वैसे मैंने कभी ये डब्बों वाले बनाए नहीं, लेकिन उस दिन मैंने कहा चलो जी मैं ट्राई करती हूँ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम का फिर यही एक्सपीरियंस हुआ कि नहीं ताज़ी ठीक है, उसका अपना ही मज़ा है। इधर बस साथ में रोटियां गरम गरम बना रही। तो ये उन दिनों की क्लिप है जिस दिन आपको याद होगा मेरे पिछले व्लॉग में जब मैंने वो लैम्प बनाई थी, लैम्प की रान बनाई थी। तो वो चावल थोड़े बचे हुए थे, तो उससे अगले दिन मैंने कहा चलो जी अब थोड़ी सी सब्ज़ी बना लेते हैं। तो जब सब्ज़ी बनाने लगा तो फिर मैं एक सब्ज़ी नहीं बनाती, कई बच्चे शलजम नहीं खाते। अगर शलजम मैं गोश्त में और चिकन में डालूँ तो वो पसंद करते हैं, लेकिन आप यकीन करें कुछ वो चावल बचे हुए थे, ताज़ी रोटी थी। बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया कि शलजम चावलों पे भी डाल लिए, और साग भी थोड़ा थोड़ा चावलों पे डाल दिया, और बाद में फिर रोटी भी ले ली। तो बड़ा मज़ा आया। तो आप भी बताइएगा आपने क्या बनाया, क्या खाया, और आपकी सर्दियों की क्या रूटीन है। रूटीन से याद आया, आज हो जाएगी 5 जब ये आपको व्लॉग मिलेगा, और दिन बहुत नज़दीक आ रहे हैं। 3 दिन बाकी है, मेरे ख्याल में 8 फरवरी को पाकिस्तान में वोटिंग है। आप से सिर्फ एक मैसेज पास करूँगी कि हम ये नहीं कहते कि जो हम उस मुल्क से दूर हैं हमको ही ज़्यादा अपने मुल्क से प्यार है, नहीं, आप सबको भी है, लेकिन बस आप मजबूर हैं, आप बता नहीं सकते, इजहार नहीं कर सकते। जैसे अभी मैं टिकटॉक पे देख रही थी कि जो पीटीआई वालों ने उनके वो लगे हुए हैं, बैनर्स लगे हुए हैं, जो कुछ लगे हुए हैं, तो वो उतारे जा रहे हैं, मतलब उनको स्टॉप ही किया जा रहा है ना। आपको ये वाली चीज़ें करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जस्ट एक हम आवाज़ हो के ना अपने लिए लड़ें, अपने लिए बात करें। और वो आप किस तरह करेंगे, ये नहीं कि लड़ मर के करेंगे, वोट की सूरत में करें। उस दिन जाके आप उस इंसान के बारे में सोचें कि उसको उस मुल्क में कुछ नहीं है, उसको रहने के लिए दुनिया जो उसे हाथों हाथ ले रही है, ये बैरून मुल्क में बहुत सारे लोग, हम सब लोग उसके लिए काफ़ी हैं। लाइक वो इधर भी आए ना तो बड़ी दुनिया ही तो जो बैठी हुई है उसे हाथों हाथ ले सकती है।
اس کو اپنا گھر مل سکتا ہے، بزنس کر سکتا ہے، سب کچھ اس کے پاس ہے، اسے ملنا کیا ہے اس کے پاس ہے، لیکن وہ ادھر بیٹھ کے صرف آپ لوگوں کے لیے لڑ رہا ہے، ادھر بیٹھ کے صرف وہ آپ لوگوں کے لیے بولنا چاہ رہے ہیں. تو پلیز اس کی یہ امیدوں کو ضائع نہیں جانے دیجیے گا. بہت اس پہ کیس ہو گئے، تب بھی وہ چپ ہے، نہیں وہ بول رہا. یہ اسی اگلا دن تھا، اس میں میں نے جانا تھا، ہم نے بولٹن کے لیے آنٹی کا پتہ کرنے. تو میں نے کہا چلو جی، اس میں جانے سے پہلے کیونکہ میں اور میری بیٹی جا رہے تھے تو بیٹے گھر ہی تھے، تو میں نے کہا ان کے لیے میں چکن کڑھائی بنا جاتی ہوں. تو میں نے جلدی بس پیاز بھونا، ٹماٹر ڈالے، ادرک لہسن ڈالا، اپنے نمک مرچ اور یہ جنجر گارلک سب کچھ آپ کو دکھا رہی ہوں. اور اس کے بعد تھوڑا سا اس میں نے اچار مسالہ بھی ڈالا تھا. اور پھر بس وہ بنا کے تو چکن کو بھون بھان کے بس ہانڈی پوری کی. اور آتے ہیں واپس اپنے اس پہ جو بات میں آپ سے کر رہی تھی کہ پلیز اپنے بارے میں سوچیں، اپنے بچوں کے بارے میں سوچیں، ان کا فیوچر دیکھیں کہ ہمارے پاکستان میں رہ ہی کیا گیا ہے. مہنگائی تو چلو جو ہو گئی، مہنگائی ہر جگہ گئی، چاہے آپ یو کے میں دیکھیں، ایشیا میں، انڈیا میں، جدھر مرضی آپ دیکھیں مہنگائی کا ہر طرف رونا ہے، چاہے وہ بجلی، گیس، الیکٹرک، اینی تھنگ ہے. ابھی جو آپ کے ساتھ کھڑا ہونے والا ہے، اگر آپ اس کے ساتھ کھڑے نہیں نہ ہوئے تو آپ پتہ نہیں کتنے 100 سال پیچھے پڑ جائیں گے. تو پلیز اس کی آواز بنے. میں تو جب عمران ریاض کو دیکھتی ہوں، جب عمران خان کو دیکھتی ہوں، تو ہمیں یہاں پہ بیٹھ کے دکھ ہوتا ہے. آپ عمران ریاض کی ہی اس کی خدمت دیکھ لیں کہ وہ اپنی زبان وہ لڑکھڑا کے بات کرتے ہیں، لیکن وہ ملک کے لیے بات کر رہا ہے. جو اس پہ گزرا ہے وہ جانتا ہے، اور ہم سب کو یہ پتہ ہے. کل یوٹیوب میں یہ ووٹنگ کا یہ دیکھ رہی تھی، جب لوگ پوچھ رہے تھے کس کو ووٹ دیں گے، تو وہ کہتے ہیں اس پاگل کو. کون سے پاگل کو؟ وہ جو ہمارے لیے لڑ رہا ہے. بھائی وہ کیوں ہمارے لیے لڑ رہا ہے یا ہمارے لیے کیوں بول رہے ہیں؟ تو آپ سب کو پتہ ہے سچ کیا ہے، آپ سب کو پتہ ہے کہ ٹھیک کیا ہے. بس اس کے ساتھ آپ نے ہم آواز ہونا ہے، اور وہ صرف ووٹنگ کی صورت میں ہونا ہے. اللہ کرے جب آپ سب کے ووٹس ہوں، اپنے ووٹ کو ضائع نہیں جانے دیجیے گا. بڑے چھوٹے بزرگ سب جائیں اور دیں. اللہ کرے جب یہ ووٹنگ ہو، اینڈ آف دا ڈے میں تو فیملی سے بات کر رہی تھی کہ پاکستان کو تو کوئی پتہ نہیں، اینڈ میں باکس بھی چینج کر دیتے ہیں، ووٹنگ باکس جو ہوتے ہیں. تو پھر بھی آپ لوگ دیکھیے گا، آپ اپنی طرف سے پوری کوشش کیجیے گا. انشاءاللہ باقی آپ اللہ پہ چھوڑ دیں، اللہ بہتر جانتا ہے. اگر اس کی قسمت میں بیچارے کی تکلیف ہے تو وہ سہے گا، لیکن جتنی وہ خدمت اور جتنی وہ باتیں اور جتنی اس کی عبادت اندر ہو رہی ہے، انشاءاللہ اللہ اس کو اس کا صبر اور اس کا پھل ضرور دے گا انشاءاللہ. اور ہم سبھی اس کے لیے دعا گو ہیں. تو بس پھر بچوں کو کھانا وانا بنا کے دے کے لڑکوں کو، تو ہم لوگ، میں، بیٹی اور ہم چلے گئے ادھر. اور پھر ادھر بس آنٹی کا پتہ کیا. اور بڑا مزہ آتا ہے ویکینڈ پہ، کبھی ہم ادھر چلے جاتے ہیں انجوائے کرنا ساری فرینڈس کے ساتھ، فیملی کے ساتھ. تو بالکل اچھی فیملی گیٹ ٹوگیدر ہو جاتی ہے. اور انشاءاللہ پھر جائیں گے تو پھر آپ کو مکمل دکھاؤں گی جب یہ ہالیڈے میں پھر گئی تو باقی اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. اور اس میں ماشاءاللہ اس نے روسٹ بنایا ہوا تھا، پٹیٹوز تھے، رائس تھے، اس نے بھی شلجم کا بھجیا بنایا ہوا تھا. تو بس اسی طرح کھانا وغیرہ انجوائے کیا اور گھر واپس آ گئے. تو اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے گا.